Ja. Lehet egy-két irányba menni, az igazság. Revelio. Igen. Confringo. Erre mutat a játék, akkor nézzük meg a másik irányt, mert ott még lehet összeszedni lootokat, ha minden igaz. Mert itt van egy harmadik emelet. Itt van valami zárt ajtó. Feltételezem, ez nem viccből van zárva. És itt lehetnek dolgok még, amit fel tudunk venni. Aha, például itt át lehet menni a túloldalra. Kezdjük azzal. Van 600 kiló loot. Incendio. Revelio. Hol volt az a... Esküszöm, láttam az előbb föntről, hogy meg tudod gyújtani cuccokat. Ez hol van? Revelio. Ott. De várjunk már. Oh. Hi. Oké. Tetszett. Tetszett az ötlet. De tényleg. Az kell a szükségszobája, ahhoz meg szint kell. Jó. Menjünk tovább. Fölfele... emlékszem, volt még valami. Igen! Volt! I will make you pay. Expelliarmus. Defender. I won't rest until you're... Accio. There. Accio. Incendio. Accio. Aha, ez fight. I will make Accio. you look. Accio. Incendio. Glacius. Defender. Expelliarmus. Confringo. Pity. Not quite. Azon sárga van. Levioso. Expelliarmus. Confringo.
Glaciers. If only Ranrock were here to see this! Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Ő voltak ketten. Confringo. Revelio. Hol volt a mentés? Bah, de ne szép. Now here's a sad-looking place. Most találjunk egy Ja, látom. Ó, de jó, harc előtt. Gondolom most indulok le. Aha. Meg. De nem erre. Na de várjunk, akkor ezt itt hátul kinyitottam vajon? Nem, meg sincs gyújtva. Remek. Revelio. Hát de, ezeket elmenti. Jó. Na, legalább ennyivel beljebb vagyunk. Jó, akkor viszont nekem az emellett kell, mert ezt ki tudjuk nyitni már. Miért nem tudom kinyitni? Akkor... De ott utálom az ilyet, amikor ilyen felesbe kidöglik valami, aztán talált ki, hogy... Incendio. Most nyílik ki? Igen. Expelliarmus, Defender, Accio, Incendio, Glaciers. You're making this too easy. Expelliarmus, Defender. Repair. Nem ezt akartam. Accio. Expelliarmus, Defender. Rather unwise coming back Accio. this way. Incendio. Simply alarm. Glaciers. A miss!
Mi van a játékkal? Glacius. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Not enough. Glacius. Revelio. Ennyire nem bírja a harcot a PS, vagy mi az Isten van vele? Accio. Ranrock has fooled you all, to your demise. Revelio. Csak nem ilyenről van szó. Ha meg is őrülnék. Elveszteni minden hidemet. Na most jó. Na most jó. Megvan. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free. Oké, és akkor most csak egy terem van vissza. Kérdés, hogy a gírem most mi van rajtam? Amit szereztem? Ja, zárolva. A szarabb. Az is. Az is. Az is. Na. Maszk megszerezve. És akkor most megyünk oda és balra le. Igaz? Igen. Na. Megint rosszra ment ki a támadás. Ezt most megszoktam. Megint rosszra ment ki. Hát ez hihetetlen. Csak nem látok semmit. Most jó. Hihetetlen, hogy mennyire szarul működik a nem létező lokka játékban. Ez az egyetlen nagy hibája, de ezt beszéltük is, hogy valószínűleg itt volt a legkevesebb tudásuk, hogy csinálnak egy normális lokkrendszert. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Oh, you found it! Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry! My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. Akartam kérdezni, hogy hol adtam oda neki, de megvan. Rájöttem. Jó nagyot. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find Mindkettő, me? csokolom, I'm a friend of mindkettő. Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be.
I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every knut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. No. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Revelio. Na, megvan még egy ilyen relationship-es küldi. Természetesen innen nem tudunk teleportálni, mindjárt gondolom. Úgyhogy mászhatunk innen. Azok már fönn vannak. Jó, ez nem volt rossz az a küldetés egyébként, ez tetszett. Ahhoz képest tényleg, hogy egy mellékküldetés, tök jó volt. Ez tetszett. Ez jó volt. Ez volt. Jó, elmegyünk a szükség szobájába. Leadjuk illetve felfedjük a cuccokat, ami van nálam, megnézzük az állatkákat. Szevasz ismét, Diane. Na, akkor jó jártam, mert nem spoilerezem el neked, hogy kell megcsinálni ezt a küldetést. Ugyanis azt csináltuk meg. Dörgöljed a hátát, dörgöljed, de csak dörgölni a hátát. Úgy, nagyon jó, tessék dörgölni a hátát neki. Úgy, másik oldalt is egy kicsit szembe láthatunk rajta.
Ne menj el! Nem láttad a haverodat? Ja, itt van. Ó, alszik. Szerintem vagy pihen. Hello! Igen, pihent. Bocsi! Hello! Köszi! Emlékeznék, hogy mit vettünk föl. Abban az egyik jobb volt, azt láttam, csak mi volt az? Outfit. Hát akkor nem. Revelio. Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Ó. Megfordulós varázslat. Flipendo. Jó. Tanárnéni, szeretem még valamit? Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Most bármire ráír a tanárnéni. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared.
really cared for the plants and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Megfogadom a tanácsát, tanítónéni. Megfogadjuk. Na. Oh. De volt valahol még mellékküldetés, úgy emlékszem. Itt van egy mellékküldetés. Azt meg akarom nézni. Sose tudom, melyik a 3 seprű. Szót csináltam. I'll fix him, that charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes, and no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business
and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to Fantasztikus. find Mr. Lawley's cellar. This must be it. This must be the cellar. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Stop! Confound it! Remek, ugye pont erre jön. This must be the cellar. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. De! Esküszöm, megölöm. Hát ez hihetetlen. Hát ott állok, várom, értitek, hogy valami történjen. Abban a pillanatban, hogy én elindulok, elindul ő is. És rakhatom át mindig a rohadt varázslatot, mert a mentés ugye nem ott keletkezett. Hát ez hihetetlen. Better not let Mr. Lawley see me. Where is that venomous tentacula? So many spiders. It's a wonder if there's no Accio! Incendio! Accio! Incendio! Expelliarmus! Defendo! Confringo! Glacier! Accio! Incendio! Nem úgy volt, nem azért, nem úgy volt, hogy növényekért jövök? Könyörgöm. Kicsit intenzív lett ez a növénygyűjtés.
hanem azért. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Confringo! Revelio. Hello, Hamora. Ez az. Ez az. Completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Oh, király. Oda nézzél. Az igen. Oda nézzél. Azért nem semmi. Ez a kesztyű egész jól néz ki. Wow. Na jó is. Na srácok. Van-e itt eldugott egyéb ilyen küldetés? Mert azért kell megcsinálni, az egyik feladatunk pont az ugye, hogy a mellékküldetéseket megcsináljuk. Ott van. Szofiával vagy kivel kell beszélni. Ja, Szoforina. De szép leved van. Halló? Can I help you? Oda néz, hogy nézzünk ki. Azért nagyon durván I'm toljuk. Sophia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Hogy nézzünk ki, bazzeg? Úristen, hogy néz ki ez a karakter? How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many.
Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang, while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. No. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Jó, hogy nincs több lépcső ebben a rohadt mit akarom mondani, hogy a... This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Azt hittem puzzle-ozni kell, srácok, mert mondom, na akkor segítetek, vagy itt halunk meg. Hall of Herodiana. Jaj, ne. Better go inside and find those puzzles. Jaj, ne, várj, le kell venni a szemüveget. Így szemüvegben nem dolgozhatok. Volt ilyen szemüvegem, srácok, hol van? Volt ilyen szemüvegem. Csak... nagyobb kerettel. Miért van 14 000 darab ilyen hülye maszk a játékban? Mondja már nekem valaki. Jézus! Na ne, nem is már rosszul leszek. Végén még. Szóval... micsoda? Revelio. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Accio. I see. A switch reset everything. Good to know. Aha. Jó, nézzük meg, hogy ez mit forgat, mert nem értem. Revelio. Accio.
Hoppá! Akkor oké. Wow. That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Rohadt jó vagyok. De oda kell rakni, nem? Nem az a lényeg, hogy oda kell rakni, ahol... Ja nem, ugyan oda kell rakni, igaz? Tehát, hogy ezzel tudok fölmenni, mert akkor ugye vissza... Aha, már most elhozta. Jó, hogy az nem is működik. Ja, tehát hogy átmozgatja egyik oldalról a másikra, és utána viszont onnantól meg együtt mozognak. Kivéve, hogyha gondolom át tudom lökni a... Aha, nem. Tehát ugye oda kell eljutnom mindenképp minden egyes pontnál. Az, hogy erre rárakom, onnantól ez a dolog nem működik. Értem, hogy hogy kéne összerakni, mert az egy lépcsőt fog ott valószínűleg képezni nekem, vagy valami, de... De azt hogy csinálom? Aha, tehát hogy erre ki tudja tolni. Várjunk csak. És most ezt belökjük oda. Elcsesztem.
De jó lesz. Na, most hogy hozzánem vissza azt onnan? Aha, és most sehogy. Szóval... Ez fájni fog? Igen. Igen. A pörgő az a rezet. Szerintem rossz irányba megyek. Szóval. Nem! Másik irány. Jó, hogy ez oda is tudja. Az úgy jó nekem. Biztos nem akadnak össze? Ennyi. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Éha, na várjuk, körül kell nézni. Oh, hello. Das ist der gyere? Revelio. Ja? Ez az egy mozog el. Hol látom? Az a dupla? Ezek szerint igen. És hogy fog ez fölfele menni? Sehogy. Mert oda kell betolni, és alulról utána meg kell ütni fölfele, gondolom. És akkor lesz egy palló. Gondolom én. Csak oda hogy vezetek föl vele? Ja, várjatok? Látom. Elméletileg talán. Micsoda? Nem tud tovább menni. Jó, itt elakad? Aha, tehát hogy ő itt elakad. Azt hittem, én oda még be tudom lögdösni. Akkor viszont... Hát, ezt arrébb raktam. Miért érzem azt, hogy ez kegyetlenül fájni fog?
Na, a lényeg a következő. Meg kell oldanom, hogy egyszer pallót képezzen a kettő között. Hogy a retekbe fogok pallót képezni vele. Látom. Látom. Látom, csak oda, hogy a retekbe fogom visszarakni. Ja, hülye vagyok, egyszerűen. Jó, belökjük a falnak. No, belökjük a falnak. Akkor belökjük a falnak. Tehát a falnak. Jó lesz. Mondom, belökjük a falnak. Kösz. Süket. Aha, hogy azt ő már nem szereti? Most el fogja lökni, az a baj. Nem. Hát így jó. Jó, most menjél már. Ja. Hogy? 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 Most jönnek a problémák. Na, tudom. Ez az. That's the last of them. Seems I was a match for Herod. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. Ez jó volt, ez tetszett. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Ez jó, ez tetszett. Ez jó pofa volt. Először azt hittem a fényekkel kell trükközgetni valamit, hogy megvilágítsam mindenhonnan. Na, visszamegyünk ez a szófosóné asszonyhoz. Revelio. Kettes lok. Revelio. Azt meg miért nem tudom.